Kaya dito niya lang yung anak ko na sila nag-aabot kaya kalakat na si Teria. Kay niyara ko na siya ipalapitan nga pwede makitawag si tipid ko ng estudyante nga. Loy na marawi. Wow, na. Ay, Jesus! 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 No, oh my God, Lord Jesus! Lang, naglinog lang, Lord Jesus Christ! Yes, makatras ka ba? Dili na, itawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shoot, Lord. Lang, kusog ka kayo, ang linog lang. Lord Jesus. Relax. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Napagid ni sa bridge. Lord. Lord. Ito, sabi na to. Wala. Away, car. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Pizza. Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umayo buhaton, day? Wait lang. Tawag kang manang, di. Lang, manaog, mi? Manaog kita, guro. Manaog to, sis. The bridge. Sis. Ha? Let's go down. Dili, uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang, manaog, mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha?